मियां नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान, नून लीग में शामिल 30 अहम सियासतदान। कोयटा में बलोचिस्तान की नुमाया शख्सियात की नून लीग में शमूलियत की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी शिरकत। बीएपी, बीएनपी, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के कई साबिक रहनुमा नून लीग में आ गए। जाम कमाल, सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दमड़, अब्दुल रहमान खेतरान शामिल। मसूद लोनी, फाइक जमाली, शुएब नौशेरवानी, आसिम कुर्द, जंगेज मरी शामिल हुए। दोस्तैन डोमकी, मुजीब हसनी, अशोक कुमार, सैयदुल हसन मंदोखेल और फतह हसनी नून लीग का हिस्सा बन गए। नून लीग के दौर में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। बलोचिस्तान में नून लीग के दौर जितनी तरक्की कभी नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया, तालीमी इदारे, वज़ाइफ और डैम्स के मंसूबे बने, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने पर मंसूबे रोक दिए गए। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह की मुख्तसर हुकूमत में भी बलोचिस्तान की तरक्की और तालीम के मंसूबों पर काम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक कहते हैं, नवाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अवाम वोट किसी और को डालते हैं, निकलता किसी और का है। खालिद मक्सी बोले, मज़ीद मुलाकातों में एडजस्टमेंट पर बात होगी। मियाँ साहब चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। याकूब नासिर बोले, बर वक्त इंतखाबात मुल्क की मुफाद में हैं। नून लीग की हुकूमत बनी तो महंगाई और मसाइल का खात्मा होगा। जहाँ ज़रूरत होगी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। शाहजेब दुरानी ने कहा, नून लीग बलोचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। नून लीग की क़यादत पंजाब में मुश्किलात पर दीगर सूबों में जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ लाहौर में रहें और पंजाब पर तवज्जो दें। नून लीग अपने बल बोते पर सियासत करे, किसी इदारे पर ना रहे। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। इलेक्शन जीतेगी। नून लीग हुकूमत में रहते हुए भी ज़िमनी इलेक्शन से भागी। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नून लीग और पीटीआई से बेहतर है। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की आज समाअत। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की जेल में समाअत फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पेश। एक गवाह का बयान कलमबंद, जिरा मुकम्मल। दूसरे गवाह का इब्तदाई बयान कलमबंद। साइफर केस की जेल समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SIFC का इजलास कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर गौर होगा। इक्तिसादी और मुआशी उमूर से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। इलेक्शन कमेटी फारिग। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के इस्तीफे पर तौसीफ अहमद को अबूरी सरबराह बनाया गया था। तर्जुमान के मुताबिक PCB साबिक क्रिकेटर्स की खिदमात हासिल करने में संजीदा है। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया जा रहा। PCB मोहम्मद हफीज़ को बोर्ड में जिम्मेदारियां देना चाहता है। सुहेल तनवीर को जूनियर लेवल पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। साबिक क्रिकेटर्स का बाबर आजम को कप्तानी से ना हटाने का क्या। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, आज पता चलेगा। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज का बोर्ड में तब्दीलियां ना करने के लिए वजीर आजम को खत।
کہا ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ذکا اشرف کی تعیناتی میں تسلسل ضروری ہے۔ لاہور فضائی آلودگی میں پھر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموک کے باعث آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش اور کھانسی کے مریض بڑھنے لگے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 401 اور نئی دہلی کا 369 ریکارڈ۔ بھارت سے آنے والی آلودگی بھی پاکستان میں اسموک کی بڑی وجہ۔ پنجاب حکومت زیرو اسموک پالیسی نافذ کرنے کے لیے متحرک۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے آج اجلاس بلا لیا۔ مارکیٹس اور سکولز کی ہفتے میں 2 دن بندش کا فیصلہ متوقع۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا آلودگی کے ذمہ داروں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ پنجاب میں 9 ماڈل زرعی سینٹرز قائم کرنے پر غور۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ماڈل زرعی سینٹرز میں کسان کو بیج، کھاد، پیسٹی سائیڈ، زرعی مشینری اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں وال سٹی اتھارٹی کے متعلق اجلاس۔ کھڑک سنگھ کی تاریخی حویلی کی بحالی پر غور۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور کے دروازے اور قلعہ کوہنہ، قاسم باغ، ملتان تاریخی ورثہ ہیں، تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ میں جشن آزادی انٹر ڈسٹرکٹ پولو ٹورنامنٹ سکردو نے جیت لیا۔ فائنل میں سکردو نے دیامر کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 7 گول سے ہرا دیا۔ محکمہ سیاحت، کھیل اور ثقافت کے زیر اہتمام پولو ٹورنامنٹ شہید وہاب پولو گراؤنڈ جوٹیال میں کھیلا گیا۔ صوبائی وزیر ناصر علی خان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شہرام خالق اور میں ہوں بشرا رشید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 درخانہ سے رجانہ تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ ڈرائیور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ آپ کو بتائیں کہ موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 درخانہ سے روزانہ تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور تیز رفتاری سے بھی پرہیز کریں۔ ڈرائیورز اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ بھی رکھیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈھیرے۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 درخانہ سے رجحانہ تک بند، جبکہ موٹر وے M4 گوجرا سے عبدالحکیم تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ اور موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور تیز رفتاری سے بھی پرہیز کریں۔